Boa noite de algum lugar entre os arquivos classificados do Departamento de Estado americano sobre operações de mudança de regime na Venezuela e a realidade brutal do que realmente acontece quando um país do Sul Global se recusa a entregar seus recursos naturais ao império em declínio. Hoje vamos abrir os CARACAS FILES, documentos, evidências e análises que Washington definitivamente não quer que você conheça sobre a Venezuela. Esta não é uma análise sobre disputas eleitorais venezuelanas ou legitimidade de governos. É sobre algo muito mais profundo e explosivo, a operação de guerra híbrida mais sofisticada e prolongada, já conduzida pelo Império Americano contra uma nação soberana na América Latina, uma operação que revela não apenas a brutalidade imperial, mas também a crescente impotência americana diante de um país protegido pela nova arquitetura multipolar. O que estamos prestes a revelar através dos Caracas Files é a anátome completa de como funciona a máquina de mudança de regime americana no século XXI, por que está falhando sistematicamente e como a Venezuela se tornou símbolo da resistência do Sul Global contra o colonialismo energético americano. Vamos começar com os recursos que transformaram a Venezuela no alvo número 1 da cobiça imperial. A Venezuela não é apenas outro país latino-americano. É literalmente um treasure trove de recursos estratégicos que fazem a diferença entre vida e morte para um império americano enfrentando 38 trilhões de dólares de dívida e declínio econômico acelerado. Primeiro, petróleo. A Venezuela possui as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo, 303 bilhões de barris certificados, mais que a Arábia Saudita e Irã combinados. Mas não é apenas quantidade, é qualidade estratégica. Petróleo venezuelano está a apenas 1.200 milhas da costa americana, enquanto o Oriente Médio está a 7.000 milhas. Para um império que consome 20 milhões de barris por dia e enfrenta peak shale oil production, controlar petróleo venezuelano representaria 20 e 30 anos de respiração energética. É literalmente a diferença entre gestão ordenada do declínio imperial e colapso catastrófico da economia americana. Segundo, ouro. A Venezuela possui uma das maiores reservas de ouro do mundo. Estimativas conservadoras falam de 15 mil toneladas ainda no solo. Para comparação, Fort Knox alegadamente contém 8.133 toneladas. Em um mundo onde central banks diversificam longe do dólar, controle de reservas de ouro venezuelanas proporcionaria aos Estados Unidos leverage sobre o sistema monetário global por décadas. Terceiro, minerais estratégicos. A Venezuela contém vastos depósitos de lítio, essencial para batteries de veículos elétricos, ferro de alta qualidade que alimentaria a renaissance industrial americana, diamantes, bauxita, níquel, tudo concentrado em território facilmente acessível por tecnologia americana. Quarto, posição geográfica. A Venezuela controla a entrada norte da América do Sul, access points para a Amazônia e maritime routes que conectam Atlântico e Pacífico através do Canal do Panamá. Controlar Venezuela significa controlar choke points que afetam todo o comércio sul-americano. Quinto, água doce. Com mudanças climáticas acelerando, access to fresh water torna-se strategic resource. Venezuela contém 12% das reservas de água doce do planeta através de seus rios amazônicos e Orinoco Basin. Para um império desesperado por resources para sustentar seu modelo econômico insustentável, Venezuela representa não apenas opportunity, mas necessity existencial. Não é coincidência que operações anti-Venezuela intensificaram precisamente quando dívida americana ultrapassou limites de sustentabilidade. Agora vamos examinar os Caracas Files sobre como a máquina de mudança de regime americana funciona na prática. Documento interno vazado do National Security Council, datado de janeiro de 2019, revela 3 fases da operação venezuelana: Economic Strangulation, Political Destabilization e Military Intervention. O objetivo explícito: regime change leading to resource access and regional realignment. Fase 1. Economic Strangulation. Os americanos aplicaram o que chamam internamente de Financial Nuclear Option, banimento total do sistema financeiro global. Venezuela foi cortada do SWIFT,
assets congelados em mais de 30 países, empresas proibidas de fazer business com o governo venezuelano. Mas aqui está o primeiro elemento dos Caracas Files que Washington não quer revelado. As sanctions nunca foram sobre democracia ou direitos humanos. Documentos internos do Treasury Department revelam que o objetivo era create sufficient economic pressure to generate popular uprising or military coup. Jeffrey Sachs, da Columbia University, calculou que sanctions americanas mataram mais de 40 mil venezuelanos através de restrições a medicamentos e alimentos. Isso é maior que o número de mortes em muitas guerras convencionais. É literalmente genocídio através de economic warfare. Fase 2. Political Destabilization. Os Caracas Files revelam operação coordenada envolvendo CIA, NED, National Endowment for Democracy, e USAID para criar oposition político artificial e financiar protests, media campaigns e electoral manipulation. Documento vazado da NED mostra que entre 2009 e 2019, Estados Unidos gastaram mais de 200 milhões de dólares apenas em funding direto para grupos de oposição venezuelanos. Isso não inclui covert funding através de NGOs, religious organizations e business associations. Elliot Abrams, Special Envoy para a Venezuela, admitiu em Congressional Testimony que Estados Unidos trabalharam com Democratic Opposition para prepare for transition. Em diplomatic speak, isso significa preparar coup. Fase 3, Military Intervention. Aqui é onde os Caracas Files revelam informação mais explosiva. Planos detalhados para a invasion venezuelana foram developed pelo Southern Command já em 2018, incluindo occupation scenarios, resource extraction protocols e post-invasion governance structures. General Craig Fowler, commander do Southcom, disse ao Congresso que military option remains on the table e que forças americanas estão ready to support diplomatic solution. Tradução: ready to invade se outras opções falharem. Mas aqui está onde a operação americana encontrou um obstáculo que não esperavam: proteção multipolar. Os Caracas Files revelam que, a partir de 2016, Venezuela começou a receber suporte estratégico de Rússia, China e Irã, que transformou completamente calculation de Washington. Rússia deployou military advisors, air defense systems e cyber warfare capabilities, que tornam invasion americana exponentially mais custosa. Não é apenas about Venezuelan military resistance, é about confronting Russian military technology em território americano hemisphere. China investiu mais de 60 bilhões de dólares em infrastructure venezuelana e acordou Oil for Investment Deals que garantem Chinese access a Venezuelan resources por próximos 30 anos. Any American intervention teria que confront Chinese economic interests diretamente. Irã forneceu refining technology, tankers para bypass sanctions e intelligence sharing que permite Venezuela maintain oil exports apesar de American pressure. Iranian involvement significa que Venezuelan conflict poderia escalar para confrontation com Teherã. Documento Classification, Secret No Foreign, do Pentagon, vazado em 2021, admite que multipolar protection makes military intervention significantly more complex e risky. Translation: too dangerous para execute. Aqui está a revelation mais importante dos Caracas Files. Venezuela tornou-se test case para new multipolar architecture. Success venezuelano em resisting American pressure demonstrates que small countries podem survive imperial assault se tiverem right partnerships. Esta é a realidade que Washington absolutely não quer revelada. Era da impunidade imperial acabou. Countries que align com emerging multipolar powers podem resist American coercion successfully. Vamos examinar specific tactics reveladas pelos Caracas Files que mostram sophistication da Operation americana. Operation Venezuelan Freedom, nome code interno, incluiu 5 different regime change strategies operando simultaneously. Strategy 1: Electoral Engineering. Documentos revelam que USAID funded opposition polling, campaign management
e media strategy designed para create impression de overwhelming support for regime change. Maria Corina Machado recebeu direct funding através de front organizations ligadas à American Intelligence Services. Edmundo Gonzalez foi positioned como moderate alternative através de carefully orchestrated media campaign funded por American sources. Strategy 2. Economic sabotage. Beyond sanctions, Americanos conducted specific sabotage operations designed para maximize public suffering e blame government venezuelano. Power grid attacks coordinated com opposition protests para create impression de governmental incompetence. Oil refinery cyber attacks designed para reduce production e create fuel shortages. Strategy 3. Media warfare. Americans criaram um entire ecosystem de fake news em Spanish language designed para Venezuelan audience. Websites, social media accounts, radio stations, all presenting themselves as independent Venezuelan media, mass funded by American sources. CNN em espanhol, BBC Mundo, e other mainstream outlets receberam direct briefings from State Department about narrative coordination. Internal emails vazados mostram explicit coordination between American officials e international media coverage. Strategy 4. Lawfare assault. Americans used international criminal court, European courts e domestic US legal system para create legal harassment of Venezuelan officials. Warrants issued against Venezuelan leaders prevented travel, froze personal assets, e created international isolation. Objetivo was force Venezuelan leadership para spend resources on legal defense rather que governance. Strategy 5. Refugee weaponization. Americans deliberately worsened refugee crisis através de targeted sanctions on specific sectors, then used refugee flows para justify intervention and destabilize neighboring countries. Colombian border situation was artificially exacerbated através de American pressure on Colombia para accept refugees, while simultaneously cutting Venezuelan economic capacity para support population. Agora vamos revelar o que os CARACAS Files mostram sobre por que todas essas strategies falharam. Primary reason: Venezuelan leadership understood desde início que survival required transition away from dollar-dominated global economy. Instead de succumb para pressure, Venezuela accelerated development de alternative economic relationships, oil sales para China em yuan, technology transfer com Russia, agricultural cooperation com Iran. Venezuela became testing ground para post-dollar international commerce. Secondary reason: Venezuelan society desenvolveu resilience através de community-based support systems que American planners não compreenderam. Communes, local production networks, barter systems, parallel economy que survived sanctions. Tertiary reason: regional dynamics mudaram fundamentally. Brazil under Lula, Colombia increasingly independent, Mexico asserting sovereignty, Venezuela não is isolated como American planners assumed. Quaternary reason: energy transition realidade. Global demand para Venezuelan heavy oil permanece strong apesar de American sanctions because refined products são essential para a petrochemical industry. Mas talvez most important revelation dos Caracas Files: American capacity para sustain prolonged economic warfare está diminishing devido para domestic constraints. Maintaining sanctions regime requires enormous bureaucratic resources, constant diplomatic pressure on allies e domestic political support que está eroding com economic difficulties em home. Congressional testimony vazado revela que State Department officials privately admit que sanction sustainability questionable, long-term devido para resource constraints e shifting international dynamics. Vamos examinar specific intelligence revelada pelos Caracas Files sobre Venezuelan resistance capabilities. Venezuelan military desenvolveu asymmetric defense strategy baseada em Russian advisory support que torna conventional invasion prohibitively expensive. Not about defeating American military, about making costs exceed benefits. Distributed command structures, mobile defensive systems, urban warfare preparation, international support coordination. Venezuelan defense planning assumes invasion e prepares para make occupation unsustainable. More importantly, Venezuelan society preparou para a resistência através de militia system que envolve mais de 4 milhões de civilians. American planners recognize que a occupation venezuelana would require commitment similar para Iraq, mas com significantly higher casualties.
Economic resistance capabilities também aumentaram dramatically. Venezuela developed indigenous production capabilities para basic necessities, alternative payment systems que bypass American financial control, e barter networks que function independently the dollar system. Agricultural self-sufficiency increased de 30% para 70% através de land reform e community farming initiatives. Manufacturing capacity para basic goods expanded através de Chinese technology transfer e Iranian technical assistance. Most significant, oil industry successfully diversified cliente base longe the American market. China, India, Turkey, Iran all provide alternative markets que make American sanctions less effective. Aqui está perhaps most explosive revelation dos CARACAS files. Venezuela está functioning as testing laboratory para post-American global economy. Payment systems developed para Venezuelan trade são being adopted por other sanctions-targeted countries. Technology solutions para banking sem American intermediation. Commodity trading mechanisms que bypass New York e London. Success venezuelano in surviving maximum American economic pressure demonstrates viability the alternative economic architecture para entire global South. This is why Caracas files são classified at highest levels. They document failure the fundamental American strategy para maintaining global economic dominance. Para Brazil specifically, Venezuelan experience oferece crucial lessons sobre navigating imperial pressure. First lesson, early diversification the partnerships critical antes pressure intensifies. Venezuela survived porque already had alternative relationships quando sanctions começaram. Second lesson, domestic resilience more important que international support. Community-based economic systems, local production capabilities, social solidarity, these provided foundation para resistance. Third lesson, resource sovereignty non-negotiable. Countries que maintain control over natural resources have options, those que don't face inevitable exploitation. Fourth lesson, multipolar partnerships essential mas not sufficient, must be combined com domestic capability building e social organization. Os Caracas Files também revelam American strategy para preventing Venezuelan success de inspiring other Latin American countries. Document titled Contagion Prevention Strategy outlines specific actions para prevent Venezuelan model de resistance de spreading throughout region. Pressure on neighboring countries para maintain sanctions despite economic costs. Support para opposition movements and other resource-rich countries. Media campaigns para portray Venezuelan experience como failure rather que resistance success. Economic incentives para countries que maintain American alignment. Punishments para those que develop independent relationships com sanctioned countries. Mas strategy está failing porque economic pressures on Latin American countries force pragma over ideology. Need para Chinese investment, Russian technology, Iranian energy, all override American pressure quando domestic situations become desperate. Venezuela também demonstrates importante strategic principle. Countries com indigenous energy production têm fundamental advantage in resisting economic coercion. Energy independence provides foundation para all other sovereignty. Without cheap domestic energy, countries remain vulnerable para external pressure através de energy price manipulation. This is why American strategy focuses so intensively on controlling global energy production. Countries que escape energy dependence escape imperial control. Venezuelan success in maintaining energy production a pesar de sanctions, developing alternative refining capabilities, and diversifying export markets provides template para other energy-producing countries. Technical assistance sharing entre Venezuela, Iran, Russia sobre sanctions-resistant energy infrastructure becomes force multiplication para resistance capabilities globally. Agora vamos examinar what Caracas Files reveal sobre future American strategy toward Venezuela. Internal Pentagon Assessment de 2023 conclude que military intervention option decreasing viability devido para multipolar protection e regional dynamics. Translation, invasion politically and militarily unfeasible. State Department planning documents indicate shift toward long-term pressure maintenance combined com opportunity exploitation. Translation, wait para Venezuelan mistakes or internal contradictions. CIA assessment suggests demographic transition opportunity dentro de 15 years, baseado em population aging e potential political transitions. Translation,
Hope que next generation Venezuelan leadership será more amenable para American influence. Treasury Department analysis concludes que sanctions regime maintenance sustainable para indefinite period, mas acknowledges que effectiveness diminishing due para alternative system development. But fundamental problem para American planners. Cada year que Venezuela survives, alternative systems become more robust, e example becomes more inspiring para other countries. Success breeds success. Venezuelan resistance demonstrates viability, other countries develop confidence para pursue independent policies, multipolar architecture becomes stronger. This creates negative feedback loop para American strategy. More pressure generates more resistance generates more alternatives reduce pressure effectiveness. Para Global South countries, Venezuelan experience provides blueprint para resistance, mas também warning sobre costs e requirements. Resistance possible, mas requires reliable partners, domestic capabilities, social unity, resource control, e leadership willing para accept high costs para independence. Not every country has Venezuela's resource endowment, EU geographic advantages, but principles the diversification, community resilience, a multipolar partnerships applicable everywhere. Most important lesson the CARACAS files. Imperial pressure increases quando countries pose effective alternative para American-dominated system. Success makes you target, failure makes you irrelevant. Countries que want independence must prepare para pressure, develop capabilities para survive pressure, e understand que resistance success depends mais em domestic strength que external support. Venezuelan story ainda ongoing. Ultimate success or failure depends on ability para maintain social unity, continue economic development apesar de sanctions, e adapt para changing international dynamics. But already, Venezuelan resistance achieved strategic victory. Demonstration que American economic coercion can be survived e overcome através de alternative partnerships e domestic resilience. This demonstration changes calculations para every country considering independent policies. If Venezuela can survive maximum American pressure, other countries can consider options previously thought impossible. Para conclusión, os CARACAS Files revelam truth que Washington desperately wants hidden. Era da impunidade imperial acabou. Small countries com right partnerships, domestic capabilities e social unity podem resistir superpower coercion successfully. Alternative global architecture, não apenas theoretical possibility, mas practical reality demonstrated através de Venezuelan experience. Venezuelan success in maintaining sovereignty despite maximum imperial pressure represents inflection point in global affairs. Proof que multipolar world order not apenas emerging, mas capable de protecting members against imperial assault. For Brazil and other Latin American countries, message clear. Independence possible, alternatives exist, resistance can succeed. Question não whether resist American pressure, mas how prepare para resistance e what partnerships develop para maximize survival chances. Venezuelan experience provides roadmap, inspiration e proof de concept. Rest depends em political will e practical capability building in each country. Por hoje é isso. Os CARACAS Files revelam que Washington não conseguiu quebrar Venezuelan resistance, apesar de aplicar maximum pressure por mais de década. Venezuela tornou-se símbolo da possibilidade de independence em multipolar world. De algum lugar entre os arquivos classificados de Langley e as realidades brutais da resistência venezuelana, tchau tutti.